प्रीति ओडिया ट्यूटोरियल को आपण मानक स्वागत। आजिर भिडियो रे आम्भे माने आलोचना करिबा इतिहास प्रबंधर सप्तम अध्याय को। सप्तम अध्याय रे आमे इतिहास प्रबंधर आउ किछि कांश आलोचना करिबा। इतिहास प्रबंधर प्राबंधिक विश्वनाथ कर समस्त समाज को वार्ता देवा निमंते इतिहास प्रबंधटी को लिखिथिले। इतिहास कहले आमे अतीतर घटनावली को बुझू, किंतु वर्तमान सहित इतिहासर सामंजस्य कौन, किपरि भाबरे आजिर मनीष इतिहास सहित खाप खुआई चलीपारे ता विषय विश्वनाथ कर एथिरे वर्णना करिसेंते। इतिहासर समस्त घटनावली आमे यदि पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करती ताहले ताहा मध्य शेष हब नाही, किंतु तथापि इतिहास जेहेतु संक्षेप रही आमे ताहाकु विषय वस्तु रे आज आलोचना करिबा। आसंतु आउ किछि कांश आमे आलोचना करिबा। एही कथाटी सर्वतः उज्जवल अक्षर लिपिबद्ध होई रहिछि। मूक व्यक्ति हेउ बा समस्तंक ठारे विश्वास स्थापना करी समस्तंकर विश्वास भाजन हेला, किंतु मु समस्त जगत को अविश्वास करे। कौन कह जाउछि ना विश्वनाथ कर एथिरे कहउचंती कि उज्जवल अक्षर रे सबु जिंस को लिपिबद्ध कले ही जे सेटा केवल इतिहास प्रसंगे ज्ञात हुए, इतिहास प्रबंध को जानी हुए ता नुह, बरं आमे जदि ताकु विश्वास भाजन हुंती ताहले समस्त जगत रे इतिहास विषय रे आत्मीयता बढ़े। लोक माने ताहाकु पढ़िबार माध्यम शैली को उपभोग करती, ता सहित आत्मीय गोपन करी सही व्यक्ति परि समस्तंक विश्वास पात्र होई पारंती। धर्मर जय अधर्मर पराजय इतिहास वज्र गंभीर स्वर रे घोषणा करी आसुची। इतिहास कौन करुची ना लोक मानकर समस्त विवरणी को एथिरे व्यक्त करुची कि लोक मानकर इच्छा किपरि बंचिबार धारा, धर्म ही जय अधर्मर सब बेले पराजय हुए इतिहास रु आमे जानिबा कथा विश्वनाथ कर एथिरे व्यक्त करुछंती। ता सहित अपरिमाणदर्शी मानव अनेक समय रे पृथ्वी रे विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए। जेतेबेले गोटे मनीष इतिहास विषय रे पठन करे सेतेबेले से दुई पार्श्व को चिंता करि पारे नाही, तुलना करि पारे नाही, केवल गोटे पार्श्व रे ही बंची जाए। से चिंता करि पारेनी जो स्वाधीनता ताको मिलिछि, जो अस्तित्व तार अछि ता इतिहास रु ही सृष्टि, ता पिता हेउचंती अंतिम कालर इतिहास बोली से जानि पारंती नाही, किंतु ए सब प्रसंग ए इतिहास रु ही जणा पड़े बोली विश्वनाथ कर एथिरे वर्णना करिसेंते। ता सहित मध्य समस्त घटनावली को एथिरे व्यक्त करी इतिहासर समस्त प्रबंध विषय मध्य उल्लेख करिसेंते। कौन कहिसेंती ना इतिहास पाठ द्वारा सकल विश्वास तिरोहित हुए, दृष्टि उज्जवल हुए, सर्वतः सत्यर जय मंगलर जय पुनःर जय प्रत्यक्ष करी आशा प्राणर ओषा विश्वास रे पुलकित होइथाय। सब कथा कह जायछि कि इतिहास पठन द्वारा आमे मनुष्यर अस्तित्व को चिन्हि पारंती। किपरि चिन्हि पारंती ना किपरि भाव रे विश्वासर जय होइथाय। जो समग्र संतानर जाति को जय हबार कथा कह जायछि, जे सत्य रे थाए तार ही जय हुए, जे मंगलमय कर्म करे तार ही जय हुए, पुण्यर जय हुए एवं प्राण आशा पक्षरु विश्वासर पुलकित हुए, सेथरु विश्वास उत्पन्न हुए बोली विश्वनाथ कर एथिरे वार्ता दैछंती। वास्तविक उपयुक्त भाव रे पाठ करने को शिक्षा कले इतिहास तुल्य होइथांती। इतिहासर समस्त घटनावली विवरणी पढ़िले आमे समस्त कथा को बुझी परिबा। इतिहासर समस्त घटना रे इतिहास विषय रे आमे जानिबा पई सत्य धर्म मार्ग रे चलिले ही जे गोटे मनुष्य जय लाभ करे ता विषय रे विश्वनाथ कर एथिरे वार्ता प्रदान करछन्ते। वास्तविक उपयुक्त भाव रे पाठ करने को शिक्षा कले इतिहास तुल्य द्वितीय शिक्षक आउ कदापि सृष्टि हुए नहीं। यदि आम इतिहास को भल भाव में पढ़ी पारिबा, इतिहास विषय जानी पारिबा, इतिहास तुल्य द्वितीय शिक्षक आम जीवन रे आउ केही दृष्टि हेब नहीं। इतिहास होची गोटे मुख्य वस्तु जे शिक्षक सांगरे तुलना करिसेंते विश्वनाथ कर, जहां पाखर आम शिक्षा ग्रहण करती। इतिहास ठार बड़ शिक्षक संसार रे आउ केही हेबे नाही बोली कहिसेंते। आउ एका भाव में देखिले मध्य इतिहास आम्भमानक निकट में परम आदरर वस्तु बोली बोध हुए। इतिहास छड़ा मानवर घटनावली को आउ केही भल भाव में पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करि पारंती नाही बोली विश्वनाथ कर कहिसेंती। केवल इतिहास को छाड़देले आम जीवन में आउ किछि नाही, वास्तविक घटना वास्तविक मूल्यांकन सबकिछि तुच्छा बोली लगुच।
ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭୋଗ କରିଅଛୁ ତାହାର ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ୍ଭେମାନେ ନୁହୁଁ। ଯାହା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଭୋଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯାହା ବି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯାହାର ପୁଣ୍ୟବଳ ପାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କୌଣସି ମହାତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଆରୋହଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃସାହସ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। କି ଆମେ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ପୁରାଣରେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱତୁଲ୍ୟ ସଂସାରରେ ଜଣେ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନି ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆମେ ଏବେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମହାପୁରୁଷ କେତେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରି ରହିଛନ୍ତି, ତାହା କଳ୍ପନା କଲେ ତାହା କାହାର ହୃତ୍ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଭୋଗ କରୁଛ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ଜଣଙ୍କର ବରଦାନ ବା ବହୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବରଦାନ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କି ତାକୁ ଆମେ ଭାବିଲେ ଆମର ହୃତ୍କମ୍ପନ ହୁଏ, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ନିତ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ସୁଖ ସେବା ବସ୍ତୁ ସମ୍ଭୋଗ କରି ପ୍ରାଣ ନ ପରିତୃପ୍ତ କରୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମୂଳ କେଉଁଠାରେ ତାହା କିଏ ଥରେ ଭାବିଛ କି? ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭୋଗ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହୁଛେ, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ତା ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ? ଆମେ ସେ ଇତିହାସରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଠନ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏବେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ପ୍ରାଥମିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷାର ଅସହ୍ୟ କେଶ ସହ୍ୟ କରି ଅପକ୍ୱ ମାଂସ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି କାଳ ବିତାଉଥିଲା। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଚବ୍ୟ ପୋଚ୍ୟ ଲେପ୍ୟ ପେୟ ଚତୁର୍ବିଧ ରସରେ ସୋପାନ ତୃପ୍ତ କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ନିରାପଦରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବାସ କରୁଛୁ। ନାନା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ପ୍ରୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ କାହା ଯୋଗୁଁ, କେଉଁଥିପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଇତିହାସରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ବି ଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱନାଥ କର କହିଛନ୍ତି। ସାଧନା କରୁଅଛୁ, ଏହାର ମୂଳ କେଉଁଠାରେ? ଆମେ ଯାହା କିଛି ପାଉଛୁ ଏହାର ମୂଳ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏକ ଆଡ଼େ ଘୋର ତମୋଚ୍ଛନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ବିଜୟୀ ଧର୍ମଶୂନ୍ୟ ନୀତିଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଭାବ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଏକ ଆଡ଼େ ଆଦିମ ମଣିଷର କାଳ୍ପନିକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜା, ଅପର ଆଡ଼େ ରହିଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡିତପତିଙ୍କ ଉପାସନା। ଭାବିଲେ ଦେଖେ କେତେ ଯୁଗର ଯୁଗାନ୍ତର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନମାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ପାଉଛେ ଧର୍ମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନୀତିଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନରେ କେବଳ ଇତିହାସର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଳି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଇତିହାସରେ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାର ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟ ନଥାନ୍ତା, ତଥାପି କେଉଁ ଅତୀତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏତେ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିମାନ୍ୱିତ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହପତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ନଥାନ୍ତେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିମାନ୍ୱିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ସୋପାନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁଖ ଲାଭ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ଏ ସଂସାରରେ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମୋଦରେ ବା ଆଳସ୍ୟରେ କଟାଇ ପାରେ? ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯେଉଁ ଅତୀତର ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତୀତ କାଳର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ସଦୃଶ। ସେ ହିଁ ଆମ ସଂସାରକୁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୁତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପୈତୃକ ଧନରାଶି ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱୋପାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗ କରିଥିବା ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବା ସୁପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସୁସନ୍ତାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଗୋଟେ ପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ
पढ़िले आम गोटे शिशु तार कर्तव्य को बुझीपे सेहीपरि पिता निज पुत्र को गढ़ा आवश्यक। ता नहेले पिता और पुत्र उभयंकर प्रीति कर्तव्य लग्न नीति रे अपराधिता भावर पड़िब। विधातांक कौशल विचित्र जे सही कर्तव्य पालन सुख एपर्यंत अच्छी। विधातार कर्तव्य होची से जणैबा। समस्ते जानिबा परे कर्तव्य कौन रहीगला ना जहाँ पितांक पाखरु शिखा जाए से होची कर्तव्य। कार्यर सुख हुए ए समस्त विधि आदेश हुए ए प्रश्न रे उत्तर नाही बोली कुहा जायछि। समस्त घटनावली कुहा जायछि कि आम इतिहास प्रबंधर ही जानिबा पारू। इतिहास आम मानू आउ गोटे शिक्षा प्रदान करे एवं ता ही इतिहासर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा अटे। पूर्व उक्ति हेउछि सत्य और सारवस्तु जहाँ कदापि विनाश हुए ना। जहाँ इतिहास रे लेखा जाइछि ताहा केबे विनाश होई न थाए। मानव समाज जे उन्नति लाभ करिछि सेथिरे कदापि विच्युत नाही। समाज अपरिहार्य हेले मध्य मंगल आड़कू उन्नत आड़कू अग्रसर हेउछि। प्रभेद केमिति जे सेउ जिनिस उपरे वस्तु उपरे अयोग्य हुए सेथिपई से मध्य कौन करछि सेथिरु वंचित हेउछि। जेउ जाति अयोग्य हेले मानव समाज लोप पाए। जदि भिडियोटी भल लागि थाए लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु।